परिवार जाति से बड़ा नहीं होता है। परिवार अपना जमीन हाथ से भूमि से ज्यादा बड़ा नहीं होता है। परिवार झूठ से बड़ा नहीं होता है। আমি এ কথাই বলতে পারি হয়তোবা চুক্তির মধ্যে এমনই ছিল যে প্রদ্যোৎ বাবুর বোনকে রাজপরিবার থেকে দিতে হবে, রাজপরিবার থেকে দাবি করেছেন যে কাউকে না কাউকে করতেই হবে। তো এটাও চুক্তির একটা অংশ হিসেবে এমন কথা ছিল হয়তোবা যে বিজেপির সিম্বল হবে। চুক্তিতে লেখার বাইরে বলছেন? লেখা তো কোথাও নেই, আমিও দেখিনি। আমার মনে হচ্ছে না হলে তো এইভাবে ইতিহাসে আমরা কখনো দেখিনি যে আর একটা দলের লোক কিন্তু বিজেপি বা আর একটা দলের সিম্বল নিয়ে, এটা হয়তোবা চুক্তিতে ছিল অলিখিতভাবে, তো যার কারণে হয়েছে। पॉलिटिकल पार्टी में मेरे कोई फैमिली मेंबर नहीं है। मैं परिवारवाद नहीं करना चाहता हूं। इसमें मैं मोदी जी से सहमत हूं कि पॉलिटिक्स में या राजनीति में अपने परिवार को लाना नहीं चाहिए सामने। मेरे फादर भी एमपी रहे, माँ भी रही। मेरे फादर भी एमपी रहे, माँ भी रही। আর ওই বুবাগলা নয়, সেই বুবাগলা রাঙের কাছে বিক্রি হয়। তিপ্রাসা গোষ্ঠীরে শেষ করে দিয়েছে রাঙের জন্য এবং ক্ষমতা যাওয়ার জন্য। নিজের বোনরাই না আনারস বাদ দিয়ে অনেক বিজেপি ফটোগুলো দাঁড় করাইছে। লজ্জা, ধিক্কার, शेम, घृणा। किसको टिकट दिया है? कौन राजा की बहन कभी दिखाई दी त्रिपुरा में आपको? शिलोंग में रहती है, इलेक्शन लड़ने का समय आ गया तो इधर आ गई। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होना चाहिए।